پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی۔ گیری کرسٹن کے بعد جیسن گیلسپی نے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا جنوبی افریقہ جانے سے انکار۔ گیلسپی اپنے اسسٹنٹ ٹم نیلسن کے معاہدے میں توسیع نہ دیے جانے پر نالاں ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے گیلسپی نے ذاتی وجوہات کا کہہ کر بورڈ کو جنوبی افریقہ نہ جانے سے متعلق آگاہ کر دیا اور جلد استعفیٰ دیں گے۔ وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن اکتوبر میں عہدے سے مستعفی ہوئے تھے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی پر آئی سی سی کی غیر سنجیدگی۔ جے شاہ کو چیمپئنز ٹرافی سے زیادہ 2032 کے اولمپکس کی فکر۔ سارے معاملات چھوڑ کر آسٹریلیا پہنچ گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جے شاہ برسبن میں اولمپکس کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ سال 2032 کے اولمپکس گیمز کی میزبانی برسبن میں کرے گا۔ جے شاہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ بھی دیکھیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی پر تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کی راہ ہموار۔ باضابطہ بات چیت کے لیے اسپیکر ایاز صادق سے اسد قیصر کی ملاقات۔ ملکی مفاد میں اتفاق رائے پیدا کرنے پر تبادلہ خیال۔ ایاز صادق نے کہا آپ اپنی جماعت سے سخت موقف رکھنے والوں کو سمجھائیں، میں اپنی جماعت کے لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اسد قیصر کا کہنا ہے مذاکرات شروع نہیں ہوئے، قواعد و ضوابط طے ہو رہے ہیں، بات چیت جب بھی ہوگی سب کے سامنے ہوگی، خفیہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی قیادت نے بانی سے ملاقات کی درخواست کر دی، کہا ملاقات میں مزید مشاورت کریں گے۔ سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے۔ مذاکرات کے لیے تیار بھی ہیں اور دستیاب بھی۔ مذاکرات کرنے والا بااختیار ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے اسپیکر سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، وہ مذاکرات کرانے میں مثبت کردار ادا کریں تو اچھی بات ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے آج بھی ملاقات ہے، کوشش ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملائیں۔ سابق صدر عارف الوی نے کہا ہمیشہ سے مذاکرات کا حامی ہوں، اگر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو مثبت ہوگی۔ اچھی بات ہے فیض حمید پر سیاست میں حصے لینے پر مقدمہ چل رہا ہے۔ حکومت نے مذاکرات نہ کیے تو سول نافرمانی کا آغاز 14 دسمبر سے ہو جائے گا۔ آغاز سمندر پار پاکستانیوں سے ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں حکومتی وزراء مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدہ بیانات دے رہے ہیں۔ پشاور کا گورنر ہاؤس سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں شرائط اور سول نافرمانی کی تلوار لٹکی ہو تو بات نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ جاری کرے، کیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں، یا انہوں نے نقطۂ نظر بدل لیا ہے؟ اگر وہ ڈاکوؤں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں تو راستے کھلے ہیں۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا صحت جرم سے انکار۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 نے فرد جرم عائد کی۔ کیس نیب سے ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ ریفرنس کے مطابق سعودی ولی عہد کے لیے گئے بلگری جیولری سیٹ کی قیمت اس کی مالیت سے کم لگائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے دوران 108 میں سے 58 تحائف اپنے پاس رکھے۔ سیٹ کی کم قیمت لگوا کر قومی خزانے کو 3 کروڑ 28 لاکھ روپے کے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرم عائد۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات کی کارروائی 23 دسمبر تک ملتوی۔ ہماری شکایت صرف ایوان صدر اور صدر مملکت سے ہے، علماء سے کوئی اختلاف نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو، کہا دینی مدارس کی رجسٹریشن کے لیے بل حکومت نے تیار کیا تھا، حکومت کے منظور کردہ بل پر صدر نے اعتراض کیوں کیا؟ کسی بھی بل پر صدر آئینی مدت میں دستخط نہ کریں تو وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، معاملے کو غیر ضروری طور پر الجھا دیا گیا۔ ہم نے طے کر لیا احتجاج کریں گے، اسلام آباد جانا پڑا تو جائیں گے۔ حکومت نے بلاول بھٹو سے جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کی درخواست کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی مشاورت کے بعد جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو جوڈیشل کمیشن میں یکساں نمائندگی نہ ملنے پر ناراض تھے، احتجاجاً اپنا نام واپس لیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن میں 5 ارکان پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ حکومت کے 3 اور اپوزیشن کے 2 ارکان شامل ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और दीगर तफसीलात तलब कर ली। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के रूल्स भी मांग लिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? इस तरह तो कोई उकसाने का सोचे, उस पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। मुल्क में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। ऐवान सदर पर हमला हो तो ट्रायल ATC में होता है। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आईन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का तहफ्फुज है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को डीसीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर कई सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डीसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आ गई? इलेक्शन कमीशन ने तो बलडोजर लगाया हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, हकाइक जांचने के लिए क्या इंक्वायरी की गई? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते? इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर आदिल बाज़ाई को डीसीट किया था। डी चौक जाने का फैसला आपका था या अली अमीन गंडापुर का? क्या बानी PTI की इजाजत से सियासी फैसले किए थे? आपके और अलीमा खानम के दरमियान इख्तलाफात की खबरों में कितनी सदाकत है? बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद के मौके पर सहाफियों के सवालात, बुशरा बीबी ने किसी सवाल का जवाब न दिया। वजीर इत्तलात पंजाब ने तंज के तीर चला दिए। अजमा बुखारी ने कहा, 24 और 26 नवंबर को जोशीले खिताब करने वाली इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आई। आज कौम को बताती डी चौक से दौड़ क्यों लगाई थी। सिटी काउंसिल इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी मेयर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन का कहना है, पीपल्स पार्टी कराची वालों के साथ तासुब का रवैया रखती है। चीन ने बड़ी तेजी से तरक्की की। चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। चाहते हैं चीनी और पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिलकर काम करें, मुश्तरका तौर पर कारोबार को आगे बढ़ाएं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कराची में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बैरून मुल्क से आने वाले कारोबारी लोगों को सिंध हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी देगी। सरमायाकारी के लिए हर तरह की सहूलतें दी जाएंगी। सिविल अस्पताल में 36 करोड़ कैंसर अद्वियात चोरी स्कैंडल बेनकाब करने वाले IT इंचार्ज पर हमले का मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है, मुल्जिमान ने मलीर कैंट के करीब ज़ियाद अहमद को 3 गोलियां मारी। अस्पताल में जेरे इलाज। अस्पताल इंतजामिया का कहना है, ज़ियाद अहमद को स्कैंडल में मुलव्वस अफराद से मुतअद्दिद बार धमकियां मौसूल हो चुकी थी। पाकिस्तान में पोलियो सर उठाने लगा। रवां साल 59 केस रिपोर्ट हो चुके। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत को ब्रीफिंग। सेनेटर अनवारुल हक ने बताया, कोयटा ब्लॉक, पेशावर और कराची हसास इलाके हैं। पोलियो फैलने की वजह हिफाजती टीकों की कमजोर कवरेज है। वज़ीर आज़म को कोऑर्डिनेटर बराए सेहत मुख्तार बख्श ने कहा, सिर्फ DI खान की एक UC में पोलियो के 7 केस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके शाम को नो-गो एरिया बन जाते हैं, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के काम में चैलेंजेस दरपेश हैं। रुकन कमेटी डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने बताया,
खैबर पख्तूनख्वा से वायरस बच्चों के जरिए कराची मुंतकिल हुआ। लियाकतपुर में मुल्जिमान ने फायरिंग करके सहाफी जफर इकबाल को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू -7, कालाम कल्लाद -6, गिलगित अस्तोर और कोयटा में -5, इस्लामाबाद -1 तक गिर गया। पेशावर में 3, लाहौर मुल्तान 7, कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साबिका दौर में कैदियों पर तशद्दुद या कत्ल करने में मुलव्वस हर शख्स को सख्त सजा दी जाएगी। शाम में बशार उल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली हयात अल तहरीर के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी का कहना है बैरून मुल्क मौजूद अफराद की हवालगी के लिए हुकूमतों से राबता करेंगे। शाम के 70% रकबे पर जंगजुओं और 20% पर सिरीनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा है। शाम की मौजूदा सूरत हाल खित्ते के लिए खतरा है। शाम की मौजूदा सूरत हाल इंतहा पसंदों को फरोग दे सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, इसराइली इनखला पर जनरल असम्बली करारदाद का खैर मकदम करता है। भारत कश्मीरियों की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाइयां बंद करे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मरहूम सैयद अली गिलानी की रिहाइश गाह पर छापा, कुतुब और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने हयतपुरा मोमिनाबाद में तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के दफ्तर पर भी छापा मारा। दफ्तर में मौजूद अहम दस्तावेजात जब्त कर ली। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम के मामलात से दूर रहने का फैसला। कहा शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में तरजीहात मुख्तलिफ होंगी। रूस और यूक्रेन के मसले को हल करना अव्वली तरजीह है। ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ कर लिया। ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला एक्सपो सेंटर में सज गया। वज़ीर आला सिंध ने मेले का इफ्तिताह किया। कहा कराची को नजर लगाने वाले लोग खुद खत्म हो जाएंगे। ये कराची है जहां दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कल्चर फेस्टिवल और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है। T20 सीरीज में वापसी का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सेंचुरियन में प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीकी टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टिम्बा बावमा टीम की क़यादत करेंगे। T20 सीरीज में आराम के बाद स्टार खिलाड़ियों की वनडे में वापसी। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। चैंपियंस T20 कप में मार्कोस ने मैदान मार लिया। स्टैलियंस को 3 रन से हरा दिया। मार्कोस ने पहले बैटिंग करके 170 रन बनाए। स्टैलियंस जीत के करीब आकर हिम्मत हार गए। 167 रन बना सके। नौजवान बैटर मौज सदाकत की शानदार बैटिंग, 82 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में लायंस का डॉल्फिन से मुकाबला जारी। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।